तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे जो घी आमर तैयारी हैला ताकू केमिति जेजमा तुमर प्रिपेयर कले सेटा मु आपण मानकू देखौछि। देखंतु आमर जेजमा कोन करचंती ना घी मारुचंती। घी मरा पई सब प्रस्तुत चलछि। सेठी आमर जो सर रहिथिला जेजमा माने सब आमर सर रहे क्षीर सर रहे क्षीर सर रही जो आमर जेजमा मारती मारिक आमर ये तैयारी हुए कौन घी आमर घी किणा हुए आमर जो गाई दौर क्षीर जी दौर से भल क्षीर दौर 1.5 लिटर क्षीर दौर जो सर बढ़ीगला से सरटा को रखी रखिकी घी मारे आमर घी ठाकुर खाइबा माने घरे जो घीटा तैयारी हम प्योरिटी भल ना तेणुक आमर जो घी तैयारी ठाकुर पाखे संज दि जाए एवं आम खाइबा हो जाए। ता छड़ा भी नहीं ता छड़ा भी बंधु बांधव केतबले दि जाए ना। देखो जेजमा ये गोड़े सारी देखो सर सर ये थुआई ठंडा पानी मिसे कहीं ना ठंडा पानी करदे शीघ्र शीघ्र घी आते हाथ में मारिया को समय ना हाथ कौन मारी हम नहीं हाथ आगु लोक पुणी मारुले ना हाथ तो मारी हेनी तो आगुरी से गोड़े बर्तमान देखु देख गला गोटे गोटे ये है देख केमती घी होगा मुझे सबू ए पकईदेवी आधे एकाथरे तापर ये करी कौन कहल काढ़ी एकाथरे कड़े कड़े ये बस बसे कौन जाओ ये गोटे भल कथा निज घरे निजे आम घी मारुचे तेणुक निज घरे निजे घी मारिक आम जो करुचे यहाँ भल लगे खाइबा ए कार्तिक मास तो भल कम दब ना प्राय तो घी सब घरे ही होची केबे तो किना है घी ना ना घरे क्षीर से दउची भल क्षीर हम घर पाखरे से कार्तिक दाना से दउची क्षीर जेहेतु से भल क्षीर दिए हमर तार माने आज केते वर्ष हे गेलानी बहुत दिन आनी से 25 वर्ष हलानी दउची क्षीर दउची किंतु एति कथा जे भल क्षीर दिए भल क्षीर नहले भी घी माने घी मारी सर पड़ोनी कि घी भी मारी हेनी जड़े जड़े जी आम बंधु बांधव जदि घी केतबे दिए दरकार पड़े कहती जे हां भल घीटा बेली कहती जाओ जड़े बो हिसाब रे हेबे ताको रे भी कार्तिक मास से हबिष करती ताको भी घी टिके दिए सी सब मो घी को अनै थियो कबे टिके घी आनी की दबु आ ये करी तन बुले देले टिके हे जीवो बुला बुलाई दियो अरे एडा कोन एते घी हबो ना कोन नहीं नहीं आधर मु पानी मिसई करथि ना ओहो एटा घी आधर लहुणी तक हां एंती छाड़ी दे ओ लहुणा छणा हबो ए पानी मिसी छि ना ता धरे आ कोन नहीं मु को एते कथा जानि छि मु कहली बडा हे तो खाली खाइबा लोक तम तो कुछ करू ना जानि न के नहीं मु एटा एते कथा जानि तू एते कि मु भाबिली बोते एते कि घी बोते हबो आ या भाबी देई कि आ देखला बेल को प्रकृति एते घी होउनी ए देखो पानी रही छि एटा लहुणी आधर छाणी देवी लहुणी करके हैं जेहेतु पानी मिसई कहीं ना ठंडा पानी मिसई से लहुणटा सांग सांग हवा पई अच्छा खाली गुरे थिले भी हेता टिके ठंडा पानी दे देले टिके शीघ्र हे दियो ठंडा पानी ने बरफ पानी दे देला उठे शीघ्र टिके हबो आ फ्रीज पानी टा दे देबा एटा रही छि देखो तो केंदे सोना ही रहउछि हां एटा सब छाणी दबो एटा को सब लहुणी एति तापरे आकु पुनी जो छणा हे जीवो ए पानीटा दहीटा रहिबो फोपड़ा हबनी कहीं दही रही कौन हो दही छेना करियो ओहो दही छेना हो पिठा पिठा हवा बढ़िया लगे ना दही छेना ताकू भी छेना दही छेना भी हम कर दउ ना दही छेना कर दिए आगुरु मु खा जानि नथि एठी आसिला बरे सब सिकी घरे हमर करूथिलु जे किंतु
ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନଥିଲି ଏବେ କରି କରିକି ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଜେଜେଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପମ୍ପ କରିବା ହେଲା ଆଉ ଜେଜେ କରିଲେ ଏ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଥିବ ଦେଖିକି ସବୁ କରିଲି ଆଉ ଘରେ ଆଉ ଏସବୁ କରିକି ଘରେ ଆଗରୁ ତ ଘରେ ଯୋଉ ଦହି ବୁଲାନ୍ତିନି ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ତାକୁ ବୁଲାନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରେ ହଁ ସେ ଘୋରଣା ଟାଇପ୍ର ହଁ ସେଇ କାଠର ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଫନି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଦହି ରହିଯାଇଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏତେ ହବ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏତେ ଦିନ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ପଳେଇଲା ତାକୁ କରିବ ନା ତାକୁ ବସିକି ହାତରେ କରିକି କରିଥିଲି ଘିଅ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏ ମାନେ ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହଁ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ସେମିତି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଲହୁଣୀ ସବୁ ବାହାରିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ହେବ ନା କି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଘିଅ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଆମର 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେ ଘିଅଟାକୁ ଯୋଉ ସର ଆମର ନିହାତି ବାହାରି ଯାଉଛି 1/2 ଲିଟର ଉପରେ 1/2 ଲିଟର ଉପରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ନା କି ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଘିଅ ଏଇଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ ଯୋଉ ଭୋଗ କରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସଞ୍ଜ ଦିଆଯାଏ ସଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲଡୁ ବି କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମଗଜ ଲଡୁ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଘିଅରେ କରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ କରୁଛ ଘରେ ରହିଛ ମାନେ ଘର କଥା ଘର କାମ କରୁଛ ସେତେ ତୁମ ଘର ତୁମେ କରୁଛ ଏତେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ହୁଏ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅରୁଆ ଭାତରେ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଗରମ ଗରମ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଘିଅ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଓ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଯାହା ହଉ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ବସେଇବି ବସିଲା ପରେ ଘିଅ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କୋରୁଅ କେହି ଆମେ ଖାଉନୁ କୋରୁଆ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ କୋରୁଆ ଖାଉନୁ କୋରୁଆ ଖାଉନୁ ଜେଜେ ତ ଖାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଖାଏନି ତା ଦେହରେ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଟିକେ ଭାଜିକି କରିଦେଲେ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କୋରୁଆ କ'ଣ କରିବି କିଏ ଯାହା ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନା କ'ଣ ଏଇ ଦେଖ ଆମର ଏତିକି ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ ଏତିକି ଢାଳି ଦେବା ଦେଖ ଏତିକି ଲହୁଣୀ ଆମର ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲହୁଣୀ ବାହାରିଛି ତାପରେ ଘିଅ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଘିଅ ମାରିବା ଆକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତିକି ଲହୁଣୀ ବାହାରିଛି ଏତିକି ଲହୁଣୀ ଆମର ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାକୁ ବସେଇବା ଏଇଟା ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଫୁଟିବ ଫୁଟିଲା ପରେ ଘିଅ ହବ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିମ୍ରେ ବସେଇବେ ଜୋରରେ ବସେଇବାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବସେଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁଲି ଯାଇକିରି ଘିଅ ବସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ ତାକୁ ବସେଇଦେବି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜୋରରେ ଦିଆହେବନି ସିମ୍ରେ ଦିଆହେବ ସିଏ ଫୁଟିବ ଫୁଟିଲା ପରେ ହବ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବସିଲା ବାଃ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଘିଅ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜେଜେମା ତୁମର ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଆଜି ଘିଅଟି ମାରିଛନ୍ତି ଆଜି କେବଳ ଆମର ଏଇଟା ମରା ହେଉନି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଘିଅ ମରାଯାଉଛି ଆମେ ଘିଅ ଜମା କିଣୁନା ଆମର ଯେତିକି ଘିଅ ମରାଯାଏ ଆମର ଘରେ ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜ ଦିଆଯାଏ 2 ଟାଇମ୍ ଦୀପ ଯୋଉ ଦଉଛୁ ଏଇ ଘିଅ ଦୀପରେ ହିଁ ଦିଆ ହେଉଛି ସବୁ ତ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଗଲେ ବି ଘିଅ ଦୀପ ନେଉଛି ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଘିଅ ଟିକେ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦହି ଛେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 200-250 ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ବାହାରିଛି 200-250 ପାଖାପାଖି 250 ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଛେନା ବାହାରିଛି ଏଇ ପିଠା କରିଦେବା ଛଣା ପିଠା ଟିକେ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କୋରା କରିଦେବ ନଡ଼ିଆ କୋରା ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକିରି କରିଦେବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘିଅଟି ମାରି ସାରିଲା ପରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ହେଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ତାର ବହୁତ ଭଲ କାରଣ ଆପଣ ଘରେ ଯାହାଟା ମାରିକିରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ମାନେ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ପିଓର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପାଇ
पारिबे ना कौन हैं जा हो ताकू घीटा भी बोतल में रखीदेवी एटा अध लिटर हम कि देख देखो आज्ञा आमर एति घी प्राय अध लिटर पाखापाखि घी एटा हूँ केते लिट्रिका बोतल हेले अध लिटर पाखापाखि घी प्राय बाहर कहले चले जा एटा बड़ खुशी विषय निज घरे निजे घी टिके मारी आम खाई पारुचु से मत बहुत खुशी भी लगुच ना कौन हाँ ठीक कथा घी निजे कर आधार किसी मिसामिशी भेजाल नाई ये नाई आम बाहर जो किणिकी आणुचु घी तार कौन मिसौचंदी एबेकाल तो केते नकली घी सब प्रस्तुत कले आम जानी पानु एटा आम ओरिजिनल प्योर घी आम एटा पाइलु तो क्रेडिट गोस टू क्या कहल जी आमको क्षीर दौच कार्तिक को धन्यवाद दवा कथा से भल क्षीर टे दौची बिली आमे आज सर रखिकी घी टिके बाहर कर पारुछु।